Hello, Matujima, and watching Northeast Express on Bill TV. Tension gripped the Bishalkar Court complex in Tripura's Sipaichala district on Monday evening after a woman accused a police officer of misconduct, triggering protests by local residents in a scuffle that left several women with minor injuries. The woman, Pratishka Lashkar Sarkar, wife of an accused in the Bishalkar firing and extortion case, alleged that she was called to the court premises in connection with an investigation and was subjected to inappropriate behavior by the investigating officer. She claimed the officer attempted to record her without consent and physically handled her when she objected. The officer named in the allegation has been identified as Mithun Shaha, the investigating officer in the case. The allegations sparked protests inside the court complex with a group of women demanding action against the officer. The demonstration was joined by the women's family members who also questioned the police investigation into the firing and extortion case. As the crowd swelled, police personnel moved to disperse the protesters, leading to a brief scuffle. Several women reportedly sustained minor injuries during the confrontation. The accused woman's family alleged that she had been pressured to sign documents related to the case and claimed the police had acted improperly. The police have not yet issued an official statement on the allegations or the circumstances that led to the clash. The incident has drawn attention in the district, with demands for an impartial inquiry into the allegations and the events that unfolded inside the court complex. স্বামী দেখতো কানে কি আর বলে সই দিত, সই না দেওয়ার কারণে আমার ভোলার বউর হাতে টান দিছে স্যারে। কেন একটা পুরুষ লোক টান দিল, তার বিচার আমি চাই। এসপি চারাইলে এটা খুলো হইব, আর এটা খুলতাম না। এসপি চারাইলে এসপি চারাইলে তারপরে আমার লগে স্যারে কইব, আর যে হাতে টান দিছে তাই স্ত্রী আছেনি, বই আছেনি, মা আছেনি, তাই তার প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার পরে গেট খুলুক। কি কারণে হাতে টান দিছে? কি একটা কি কাগজ বলে সই দেয় না, কেন সই দিব আমার বউ? কিছু বুঝে নতুন হয়েছে, 1 মাস হয়েছে না, বিয়ে হয়েছে। আমার ছেলেরাই না আজকে 2.5 মাস হয়েছে সই দিত না, কোনো টাইম না আনছে সই দূর করে গেল হইব। কেন আমার ভোলার বউর কি অপরাধ? আর 2 দিন পর পরে এই কেস আমার ভোলা দিতানো নাই, ইটা তারা ঢুকে দিতেছে, দিয়া দেওয়ার পর আমার ভোলাটারে নিয়ে ভাসাইয়া রাখতেছে। 2.5 মাস হয়েছে ভোলাটা আজকা ফালাই রাখছে তারাই না। আপনার ছেলের নাম কি? রণবীর সরকার। আপনি এখন কি চাইতেছেন? আমি চাইতেছি আমার ভোলার বউরে কেন তাই না হাতে টান দিল, তার বিচার চাই। আর বিনা দোষে বিনা অপরাধে কেন আমার ভোলাটারে কে সাজায় তারা বইলে রাখতেছে, তার বিচার আমি স্যারের কাছে চাই। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমি চাইতেছি তাই না তদন্ত করে দেখুন কেন আমার ভোলাটার অপরাধটা কি, আমার বউয়ের অপরাধটা কি। আপনার ছেলে বউর নাম কি? প্রতিষ্ঠা লস্কর সরকার, সরকার। কোন সময় হয়েছে ঘটনাটা? কয়টা বাজবো? 1 ঘন্টা হয়েছে। আপনার নাম? আমার নাম সবিতা সরকার। বাড়ি? বাড়ি মোরা বাড়ি। কেসে ঢুকাইছে, আমার কথা সই করতাম, আমি কিছু সই করতাম না। মিঠুন স্যার আমার হাত দিয়ে টান মারছে, তারপরে আমারে ভিডিও করছে, খারাপ করে কোটো আগে খারাপ করে ইঙ্গিত দিয়ে স্যারে আমারে স্যারে আমার হাজবেন্ডের 570 কারণে গেছে কেস জানে বেল হয়ে যাবে, কেস জুড়ে শুধু শুধু এই কেসের নাম নাই, খারাপ হিসেবে কোনো কেস নাই। তারপরে লুকাইছে খারাপ ইঙ্গিত দেয়, হ্যাঁ পুরো চেক করেন, ভিডিও আছে আমার, হ্যাঁ ভিডিও করতে আমার মোবাইল করে আসছে, তারা ভিডিও করে নাকি রে? কে হাতে ধরে আপনার টান দিছে? মিঠুন স্যার। কি কারণে টান দিছে? আমার হাজবেন্ডের যে কেস দিয়েছে এটা সই করতাম, আমি সই করতাম না, আমার হাজবেন্ড এই কেসে নাই, আমার হাত ধরে টান মারছে। এবার শরীর ভিতরে আমি জুম করে ভিডিও করতেছে হয় না। কি কারণে মানে আপনার আমার স্বামীরে রাস্তা মাথার গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, ফ্যান্সি গাড়ি। আমার হাজবেন্ড তখন বাড়িতে ছিল, এটা 2025-এ কেস, থানা পেতে এবং কোনো মামলাই নাই, শুধু 517 কারণে হেরে গেছে ঢুকে রয়েছে, যাতে হ্যাঁ না পাই বাড়িতে 1 বছরও। এটাকে আমি মাইনা নেব, মাইনা তাই একটা পুরুষ মানুষ আমার সাথে কেন করছে? কোন সময় ঘটনা করছে আপনার? 1 ঘন্টাই এখন আপনার কি যেতেছেন? বিজয় স্যার লাঠি চার্জ করে সরাইছে এদিক থেকে, বিজয় স্যার লাঠি চার্জ করে সরাইছে এদিক থেকে আমারে। এখন আপনারা কি যেতেছেন? আমি একজন বিজয়
আপনার স্বামীর নাম কি? রণবীর সরকার। আপনার নাম? প্রতীক্ষা লস্কর। আপনার বাড়ি কোন জায়গায়? আমার বাড়ি এসডিএমএস। Tripura Agriculture and Farmers Welfare Minister Ratan Lal Nath on Monday launched the Khet Bachao Abhiyan in the state and said the government aims to bring an additional 11,250 hectares of land under natural farming this year. The campaign, part of a nationwide initiative, will be conducted in the state from June 1 to June 15 to promote natural farming and create awareness about sustainable agricultural practices. The minister launched a campaign after inaugurating the newly constructed office building of the Deputy Director of Agriculture at Belonia and two agriculture development research training centers with IT facilities at Bharat Chandra Nagar and Raj Nagar in South Tripura district. Addressing a gathering, Nath said climate change, rising temperatures, pollution and excessive use of chemical fertilizers were posing challenges to agriculture and the environment. He said 5,550 hectares of land in Tripura are currently under natural farming and 13,875 farmers are associated with the practice. 3 কোটি 12 লক্ষ এই বিল্ডিংটা করতে সমস্ত খরচের জন্য 3 কোটি 12 লক্ষ। বিসি নগর যেটা ভারতচন্দ্র নগর ওটার জন্য গেছে 3 কোটি 11 লক্ষ। জিডিও অফিস কাজ সম্পূর্ণ হয়নি, দুতলা পর্যন্ত কমপ্লিট, প্রায় 2 কোটি। আরো কিছু টাকা আমরা সেখানে খরচ করব, কারণ কৃষিকে আরো মজবুত করতে হবে, কৃষকরা শক্তিশালী হবে। কৃষকদের যদি আয় বাড়ে তাহলে রাজ্যের এবং দেশের অর্থনীতি মজবুত হবে। সেই জন্য দেশের প্রধানমন্ত্রী সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে কৃষকদের, সবচেয়ে বেশি। একটু আগে আপনাদের সভাধিপতি, জেলা সভাধিপতি বলেছেন কি কি আপনারা যন্ত্রপাতি, কৃষি যন্ত্রপাতি পেয়েছেন, দরকার আরো প্রচুর দেব, কিন্তু কাজটা করতে হবে। কারা কারা কৃষক? ক্ষেত বাঁচাও অভিযান, এটা আবার কি? কি ক্ষেত বাঁচাইতো? ধরতি মাকে বাঁচাতো, ধরতি মাকে। কেমিক্যাল ফার্টিলাইজার দিয়া দিয়া অবস্থা জমির কাহিল, সমস্ত বিষাক্ত জিনিস বায়ুতে ঘুরতে আছে সারা পৃথিবীতে। প্রধানমন্ত্রী চিন্তা করছে আমরা প্রাকৃতিক ফসল যাওয়া উচিত। আমরা এখন 1 নম্বর ঠিক আছে, কিন্তু আমরা একসাথে করবো না। ধরতিমাকে বাঁচাতে হবে, জমি বাঁচাতে হবে। মাকে আমরা ভারত মাতা বলি, অর্থাৎ মাটিকে মা বলি, ধরিত্রী মা। এই ধরিত্রী মাকে বাঁচাতে হবে। মা সহ্য করতে পারছে না, বারবার কেমিক্যাল ফার্টিলাইজার দিয়া বিষাক্ত করে দিতেছে। এটার থেকে যা খাবো, মায়ের দুধ পর্যন্ত বিষাক্ত হচ্ছে। বিজ্ঞানীরা বলছে ধরতি মাকে বাঁচাতে হবে। তাই কি করতে হবে? আমার 10 কাঠি জমি আছে, সবটা কি প্রাকৃতিক চাষ করবো? না। প্রধানমন্ত্রী বলছে এর অন্তত 25% 10 কাঠি থাকলে অন্তত 2-3 কাঠি, 2 কাঠি প্রাকৃতিক চাষ। প্রাকৃতিক চাষ করুন আর কেমিক্যাল করুন, তাহলে বোঝা যাবে কোনটা ফসল বেশি হয়। আমাদের একটা ভুল ধারণা যে কেমিক্যাল ফার্টিলাইজার দিলেই আপনার ফসল বাড়বে। এটা যদি একটু কমা হয়, এটার দাম বেশি পাবে, কারণ অর্গানিক না, অর্গানিক আরেকটা প্রাকৃতিক চাষ। অতীত জীবনে আমাদের মা বাবারা যে চাষ করতো, সে ন্যাচারাল ফার্মিং কিছু কিছু করা শুরু করতে হবে, বাঁচাতে হলে জমিকে। Acting on a reliable intelligence input regarding the illegal transportation of narcotic substances in the Gorkar area under Kalan police station of Kachar district on Monday evening, a Maruti Baleno vehicle was intercepted. The vehicle coming towards Kailan site was stopped.
Upon searching the vehicle thoroughly in the presence of independent witnesses and under videography, the police team recovered and seized 22 soap cases containing 258 grams of suspected heroin, 2 mobile phones and 1 Baleno car used for transportation. The drug detection kit used for testing showed positive results of heroin. 2 drug smugglers apprehended in this connection have been identified as Ashikur Rahman, 27 and Mukhtar Hussain, 24. Informing of all these, and on Tuesday morning, additional SP Crime Kachar Rajat Kumar Pal stated that the value of the seized goods in the black market is worth rupees 1.5 crores and further legal action is being taken in this regard. A case has been registered under NDPS Act and forward and backward linkages of this crime are being examined. যোৱাকালি ইংরেজি তারিখ 1 জুন 2026 কালাইন থানা ক্ষেত্ৰত আমি এটা খবৰ পাইছিলোঁ কি এটা গাড়ী শিলচৰ পৰা যোৱা আৰু কালাইনৰ ফালে গৈ আছে। এই গাড়ী নম্বৰটো হ'ল AS 01 ET 6933। এটা বলেনো গাড়ী আছিল। ইয়াৰ ভিতৰত আমাৰ ইনপুট আছে কি কিবা মাদক পদাৰ্থ সৰবৰাহ হৈ আছে। তো এই খবৰ পোৱাৰ লগে লগে আমি এটা टीम सेट करिसु और कालाइन थाना टीम एटा नाका बहाइसे। नाका जोत बहाइसे जगह नाम आसे दिगोर खाल गाँव और पुराना MVI गेट जोत आसे ए गाँव तात आसे। नाका लगाउते आमी ए गाड़ी जेते इंटरसेप्ट करिलु तात 2 जन बही आसे। ए 2 जन नाम होल आशिकुर रहमान और मुख्तार हुसैन। यो 2 जनक जेते आमी ऑन स्पॉट इंटरोगेशन करिलु। यो निजक आमाके जेटु कनसिल्ड वस्तु एटू बैकलाइट जे गाड़ीर बैकलाइट जेटू थाके तार भितरते इहति सोप केस जेटू लुकाई थई दिसे। तो जेति आमी सोप केस उलालु टोटल 22टा सोप केस मान उलाल और तेर भितरत आमी सस्पेक्टेड हिरोइन पालु। हिरोइन पोৱাৰ लगे लगे आमी ड्रग डिटेक्शन किटत टेस्ट करिसु। एटू हिरोइनत पॉजिटिव रिजल्ट दिखाइसे और लगते आमी गाड़ीए सीज करिसु और ए हिरोइनर वैल्यू काला बाजारर मूल्य होबो प्राय 1.5 कोटी मान टका होबो और 2 जनक आमी अटक करिसु और NDPS केस एक्टत कार्यवाही स्टार्ट करिसु। Kachar police seized a large quantity of codeine-based cough syrup in 2 separate operations conducted under Silchar Sadar and Udarbon police station, leading to the arrest of 2 individuals, officials said on Tuesday. Addressing the media, Additional Superintendent of Police Crime Kachar Rajat Kumar Pal said the operations were launched based on reliable intelligence inputs regarding the illegal transportation and storage of codeine cough syrup in the district. In the first operation under Udarbon police station, police recovered 1,420 bottles of codeine cough syrup from a godown owned by Sahid Ahmad Barbuya at Durganagar Part 5. Following the seizure, Ajul Hug Barbuya, 54, was apprehended in connection with the case. In a separate operation under Silchar Sadar police station, police intercepted a vehicle at Bilpar and recovered 7,200 bottles of codeine cough syrup. One person identified as Bindula Das of Sriguna was arrested in connection with the seizure. According to SP Rajat Kumar Pal, the total value of the seized contraband is estimated to be around rupees 1 crore. Further investigation is underway to ascertain the source and intended destination of the consignment. যোৱাকালি আমি লগে লগে 2টা খবৰ পাইছিলোঁ। এটা ৰিগাৰ্ডিং কোডিন কাপ সিরাপ যে আছে ইহঁতৰ ইলিগেল ট্ৰান্সপৰ্টিং বা ওভাৰ ষ্টকিং যেটো আইন মতে নহয়। খবৰ পোৱাৰ লগে লগে আমি 2টা টিম বনালোঁ। এটা শিলচৰ থানা আণ্ডাৰত আৰু এটা উদাৰবন থানা আণ্ডাৰত। और শিলচৰ থানা যেটো টিম বনালোঁ ইহঁতে যেতিয়া সার্চ কৰিলে এই গাড়ী ইন্টাৰসেপ্ট কৰিলে। এই গাড়ীৰ ভিতৰত আমি 7,200 কোডিন বেসড কাপ সিরাপ পাইছোঁ। ইহঁতক সিজ কৰিছোঁ আৰু একজন মানুহ অটক কৰিছোঁ। और सेम प्रोसीजर आमी उदारबन थानात फॉलो करिसु। तात आमी एटा प्लेस गोडाउन सार्च करिसु। तात आमी 1420 कप सिरप बटल सीज करिसु। तो मानु हुसफुस करा होइसे किंतु एको कागज देखुवा নহল। एटु कारणे जब्द होइसे। टोटल 8620 बटल आमी सीज करिसु। इहतर काला बाजारर मूल्य होबो प्राय एप्रॉक्सिमेटली 1 कोटी मान टका। और 2 जन मानु एतियालगे अटक होइसे। इहतर नाम हल आइजुल हक बरभुइया और बिंदुला दास। ये 2 जन मानु अटक होइसे और शिलचर थाना और उदारबन थाना बेलेग बेलेग केस रजिस्टर करा होइसे।
The prime accused in the sensational Gangapur attack case in Assam's Makulma area was killed in police encounter on Sunday, a day after a shocking incident that left one youth dead and a teenage girl critically injured. The incident occurred on Saturday night at Gangapur in Makulma, where two cousins, a young man and a woman, were found lying in a pool of blood by the roadside. According to allegations, Madhurya Barman, 19 of Balipatar Jamata, and Mritum Dradeka, 18 of Gangapur, were travelling on a scooter when they were allegedly attacked by Roach Ali, alias Ashik Ali. Madhurya Barman died on the spot. He was serving as the Assistant General Secretary of the West Nalbari Regional Students' Union. Both victims reportedly sustained multiple injuries during the attack while returning home from Nalbari town. The injured young woman was rushed to hospital in critical condition and is currently undergoing treatment at Guwahati Medical College and Hospital GMCH. The incident has triggered widespread shock and tension in the area. Some local residents have linked the attack to alleged love jihad motives. However, authorities have not officially established any such connection and investigations are ongoing. People from various sections of society have demanded a thorough investigation, the arrest of all those involved, and justice for the victim and their families. Meanwhile, Assam Minister and local MLA Jayanta Mala Barua visited GMCH on Sunday and met the injured girl. GMCH Superintendent Dr. Dibaji Chaudhary provided an update on the girl's condition, stating that according to her Aadhaar card, she is 16 years, 11 months and 5 days old. ওলাই আনি আছে নাৱত নহয় একজেক্টলি নাও কাষতে আছিলে এইখিনি ৰাস্তা খুব বেয়া আৰু সেই তাতে আমাৰ আহি আছে নিশ্চয়কৈ এইটো তেনেকুৱা সেইটো আমি প্ৰিলিমিনাৰী ইনভেষ্টিগেশ্যনত আমি অকল এজনৰে নাম পাইছোঁ যোনগৰাকী আহত ছোৱালী আছে তাই আমাক কোৱা মতে যোনজন আসিফ খান আৰু ৰোজ আলী তেওঁলোক এজনেই মানুহ এজনেই ব্যক্তি আছিল যেতিয়া এটাক কৰিছিলে তেতিয়া এজনেই মানুহ আছিল সেইটো আমি পোৱা নাই প্ৰিলিমিনাৰী ইনভেষ্টিগেশ্যনত তেনেকুৱা একো পোৱা নাই কাৰণ দুজন তাতে উপস্থিত আছিল তাৰে এজনে কৈছে যে এজনেই আছিল হয় আমি ইয়ালৈকে আনি আছে কিন্তু আমি এই ঘটনা সেইখিনিত আমি পোৱা নাই नलबारी का काल ने जो घटना हुआ था वो बहुत दुखजनक घटना था। आज मैं हॉस्पिटल में आके जो इंजोर्ड गर्ल था उसको हम अभी भेंट किया हूँ, उसका साथ डॉक्टर का साथ अलाप डिस्कस भी किया हूँ। उसका पिताजी और सासा जी भी यहाँ है, वो लोग का साथ भी डिस्कस किया हूँ। तो बहुत डेवलप हो रहा है, काल से तो आज बहुत डेवलप हुआ है। अभी ब्लड का ज़रूरत है, वो भी इंतज़ाम हो गया है, ब्लड देंगे। तो मेरा हिसाब से धीरे धीरे भगवान का ऊपर है, हम लोग डॉक्टर कोशिश कर रहा है। मेरा आशा है जो जल्दी रिकवरी हो जाएगा। और आप लोगों को पता चला है जो एक लड़का गुजर गया था, बहुत अच्छा लड़का था, पढ़ाई में अच्छा लड़का था। दोनों लड़का और उसका जो भाई माने लड़की का जो भाई था वो भी बहुत अच्छा करियर का था। लेकिन एक दुखजनक घटना है और ये जो लाभजहत का घटना शुरू हुआ है उसको हम बहुत स्ट्रिक्ट नज़र से देखना पड़ेगा। नलबारी में पहले ऐसा घटना नहीं हुआ था, तो इसलिए पुलिस ने बहुत स्ट्रिक्टली देखा है। इमीडिएटली ट्रेस करके जो लड़का ने अटैक किया था उसको अरेस्ट भी किया था। उसका बाद वो पुलिस का हाथ से भागने का कोशिश किया और उस घटना में वो गोली में मारा गया है। तो पुलिस ने और देख रहा है कि कहाँ क्या लिंक है, क्योंकि ये जो लाभजहत का घटना है ये बात सही है कि एक ही लड़का ने अटैक किया है, लेकिन उसका पीछे कौन है क्या है उसको भी देखना पड़ेगा और पुलिस वही देख रहा है। और आज जो लड़का गुजर गया था उसका ऑलरेडी पोस्टमार्टम हो गया, उसका घर में बॉडी ले गया है। तो जितना तक हो सके हम लोग गवर्नमेंट बहुत स्ट्रांग तरीके से कर रहे हैं। मैं अभी सुपरिटेंडेंट को भी बोला हूँ जितना हो सके अच्छा ट्रीटमेंट के लिए जो भी सही है गवर्नमेंट पूरा करेंगे और अच्छा से ट्रीटमेंट हो जाए और
अच्छा रिकवरी हो, इतने आशा करता हूँ। इसका उम्र है करीब आपका जो उसका आधार कार्ड है उसका मत मुताबिक 16 साल 11 महीना 5 दिन। हम लोग का तरफ से जो भी ट्रीटमेंट चाहिए, जो उसके लिए सबसे बेस्ट होगा वो हम लोग देते रहेंगे। अभी तो उसका शी इज़ नॉट आउट ऑफ डेंजर, लेकिन हम लोग शी इज़ ग्रेजुअली रिकवरी स्टेज में है, लेकिन डेंजर अभी भी है उसका। तो ये क्या लगता है कब तक ये रिलीज होने का चांसेस है? रिलीज तो कुछ दिन लगेगा उसका, उस मानसिक रूप से तो उसको कुछ दिन लगेगा, वो घर में भी हो सकता है, लेकिन हम लोग का जो ऑपरेशन या फिजिकल जो उसका डैमेज हुआ है उसके लिए 1 सप्ताह तो मिनिमम लगेगा। बाकी वो जाने के बाद घर में उसका या कुछ काउंसलिंग चाहिए तो वी विल प्रोवाइड इट, ऑल नेसेसरी थिंग्स वी विल प्रोवाइड। The Assam government planned a massive plantation drive involving over 35 lakh women self-help groups, members of Assam, aiming at the plantation of 1 crore saplings on June 5 on the occasion of World Environment Day. Assam Panchayat and Rural Development Minister Atul Bora said, as part of the Assam government's commitment towards preserving ecological balance, a massive plantation drive has been planned, involving over 35 lakh women SHG members, aiming at 1 crore plantation across Assam on the occasion of World Environment Day on June 5. The minister further said that the government of Assam, under the visionary leadership of Chief Minister Himanta Biswa Sarma, has been consistently prioritizing environmental protection and sustainable development through large-scale afforestation, forest reclamation initiatives, promotion of clean energy, and the integration of modern technology in conservation efforts. The preparation for this initiative, the Assam minister attended a review meeting in Guwahati with senior officials of the Panchayat and Rural Development Department to take stock of the ongoing arrangements and implementation strategy for the plantation drive. A senior official from the Environment and Forest Department also participated in the meeting. The minister directed the official concerned to make all necessary arrangements to ensure the smooth and successful conduct of the plantation drive across the state with active public participation and proper monitoring mechanisms. That's all we have for now. Keep watching Hornbill TV.